हेलो माय सिस्टर, माय ब्रदर, गॉड ब्लेस यू. खुदा आपको बरकत दे. यू आर वेलकम इन लवर्स ऑफ गॉड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री हॉलैंड. एंड आज हम देखेंगे खुदा का कलाम में से. आज हमारा अनवान है, पैगाम का जो मजमून है वो यीशु मसीह पर ईमान रखो और खुशखबरी को कबूल करो. गॉस्पल को कबूल करो, यानी अंजील को कबूल करो. यीशु मसीह पर ईमान रखो और गॉस्पल को, खुशखबरी को कबूल करो. ये आज हमारा ईमान है मेरे जीजों. जो मेरा आज का जो पैगाम है ये बड़ा ही ज़रूरी है और हमें खुदा पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है. इसमें हमारी निजात है, हमारी सल्वेशन है, हमारी हीलिंग है, हमारी ब्लेसिंग है, हमारी डिलीवरेंस है. यीशु खुदा पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है. हालेलुया. तो खुदा आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे. और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है 46 ईयर ज़िंदगी में जब मैंने खुदा को कबूल किया था, मैंने उस वक्त खुदा ने मुझे अपने रूह से टच किया, भरा और मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई. उस वक्त मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, कलाम पढ़ना शुरू किया, एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करनी शुरू की और मैंने कोशिश की कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ ताकि कलाम किताबें रहते हुए. और खुदा ने मेरी मदद की, मुझे खुदा ने इस्तेमाल भी किया वक्तन फ़वक्तन और मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई. और मेरी ज़िंदगी में जो थी खुदा ने जो है बड़ा काम किया, मुझे ब्लेस किया, ज़िंदगी में कामयाब किया. आज जो मेरी ज़िंदगी में कामयाबी है, बरकतें हैं, खुदा उनके फजल से हैं. और ये क्योंकि मैं खुदा के कलाम पर अमल करता हूँ, उसकी बात करते हैं हम लोग. और कलाम में लिखा है, खुरूज 23:25 में लिखा है, तू मेरी इबादत करना तो मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा. और मैं जो है वो हम देखते हैं बाइबल में से, ज़रा खोल लेते हैं हवाले को, बड़ा खूबसूरत है. और इसी के मुताबिक खुदा ने बरकत दी है हमारी फैमिली में, हमारी ज़िंदगी में. और मेरी वाइफ बड़ी वफादार है, दुआ करने वाली है, खुदा पर ईमान रखती है और हम भी इस पर ईमान रखते हैं. मेरे बाप दादा जो थे वो भी ईमान रखते थे खुदा पर. वो जो थे इंडिया में, ऐसे हम लोग हैं और सिख बरादरी से हमारा तलक था. मेरे बाप दादा जो गिल फैमिली थे, वो हमें नहीं पता, दादा परदादा ने जो वो ईमान लाए थे खुदा पर, इंडिया में थे वो लोग, शायद जम्मू कश्मीर में थे वो लोग. तो वहाँ से वो ईमान लाए. और वो फिर जब जो ब्रिटिश दौर था, जब ब्रिटिश का टाइम था, शायद उस वक्त वो लोग कन्वर्ट हुए. लेकिन खुदा का शुक्र है, हम जो पैदा हुए थे, हमारा दादा हमने देखा है बड़ा ईमानदार था, गीत गाता था और उसकी काफ़ी उम्र थी लेकिन बुजुर्ग था. बाप भी हमारा देखा खुदा पर ईमान रखता था, माँ और हमारी जो फैमिली थी सारी खुदा पर ईमान रखने वाले लोग थे हम. तो हम भी उस पर ईमान रखते हैं, हमारे बच्चे भी जो हैं, बच्चों के बच्चे भी खुदा का शुक्र है, सब ईमान खुदा पर, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, गॉस्पल पर ईमान रखते हैं. हमारा मजबूत खुदा ने ईमान दिया, पाक रूह से भर दिया. और खुदा के काम हमारी ज़िंदगी में बेशुमार हैं, बड़े मौजूद हैं हमारी ज़िंदगी में हुए हैं, खुदा ने किए हैं. तो ये खुदा का फजल है, हम इस लायक नहीं है, खुदा का फजल है. उसने हमें निकाला है, नीचे से उठाया और खुदा ने बुलंद किया, सरफराज किया, बरकतें दी हैं. और फतह से बढ़कर ज़िंदगी, फतह से बढ़कर गलबा दिए, शैतान अब्लीस गुनाह पर फतह दिए, हर तरह की परेशानी से वो निकाला है, फाइनेंशियल परेशानी से निकाला है, हर एक परेशानी से खुदा के निकाले. यहाँ पर हॉलैंड में खुदा ने ब्लेस किया, हमारी सारी फैमिली इधर है, बच्चे बहन भी इधर हैं, उनको भी मैं लाया हूँ, खुदा ने फजल से मैं ही लेकर आया उनको. खुदा ने तौफीक दी कि उनको लेके आ सका मैं. तो वो सारे इधर हैं, बहन भाई, बच्चे भी सारे उनके बच्चों के बच्चे आगे घर हैं. बड़े खुदा ने ब्लेस किया क्योंकि खुदा पर हमारा ईमान है. और लिखा, तुम खुदाउंद अपने खुरूज 23:25 में लिखा है, तुम खुदाउंद अपने खुदा की बात करना तब वो रोटी और पानी में बरकत देगा. और तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, तेरे मुल्क में ना तो किसी का सकात होगा, ना कोई भांच रहेगी, और तेरी उम्र पूरी करूंगा. तो ये वादे हैं खुदा की बात में. उस पर ईमान रखने में हमें जो हमारी सलामती, हमें बरकत मिलती है. जब उस पर ईमान रखते हैं तो हमें रोटी पानी में बरकत करते हैं, फाइनेंशियल तौर पर बरकत में, ब्रेकथ्रू में मिलता है. और फिर बीमारी भी हमसे जाती रहे, बीमारी में भी ठीक करता है हमें. हर तरह की बुरी तासीर से, इब्लीस से हमें छुड़ाता है, छुड़ाने पे कातर है, कुदूस है वो. उसी के नाम में शफा है, डिलीवरेंस है, यीशु के नाम, यीशु के नाम है. उसके लहू में कुदरत है, उसके कलाम में कुदरत है, उसके नाम में कुदरत है. हालेलुया, आमीन. तो हमने देखा है जिंदगी में, तो उसने कहा कि तुम खुदावंद अपने खुदा की बात करना तब वो तेरी रोटी पानी में बरकत देगा, और तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा. तेरे मुल्क में ना तो किसी का सकात होगा, ना कोई बाँच रहेगी, और तेरी उम्र पूरी, मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा. ये आप पढ़ सकते हैं, 23:25 आयत में लिखा हुआ है. बड़ा खूबसूरत ये वादा है खुदा का. तो हम खुदा के वादों पर ईमान रखते हैं. जिस तरह हम देखते हैं ईमानदारों की जो लिस्ट हम देखते हैं, जरा
اگر دیکھیں پرانے عہد نامے میں شروع کریں، آدم سے لے کر شروع کریں، آدم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نوح جو تھا وہ کشتی بنائی اس نے، خدا نے تب ایمان رکھتا تھا، اس کو دانے کا کشتی بنائی، اس نے کشتی بنائی اور خدا نے اس کو جیسا وہ بچایا، اس کے ساتھ اور بھی 8 جانوں کو خدا نے اس کو بچایا، بڑا ایماندار تھا پرانے وقت کا، جو ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو تھا وہ ابراہیم کا ٹائم آ گیا، جب خدا نے وہ ابراہیم جو ہے ایمانداروں کا باپ کہلایا، کہ خدا پر ایمان رکھتا تھا، اولاد نہیں تھی لیکن بڑھاپے میں بھی خدا نے اس کو اولاد دی، کیونکہ اس کا ایمان مضبوط تھا۔ اور پھر خدا نے اس کو کہا کہ بیٹی کو قربان کر دے، اس نے قربان کرنے کے لیے لے گیا، اور جب اس نے چھری چلانے لگا تو خدا کے فرشتہ نے اس کو روکا، اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کر، میں نے دیکھ لیا کہ تو مجھ پر ایمان، تو خدا دیکھتا ہے ہمارے ایمان کو۔ جب آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے، ہمارا عملی ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ جو کامل ایمان وہی ہے جو اس میں عمل بھی ہو، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یعقوب جو ہے اپنے خط میں کہتا ہے کہ ایمان جو ہے بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ تو ہم نے کیسا ایمان رکھنا ہے؟ مضبوط ایمان، اور ہمارا ایمان پریکٹیکل ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم یسوع پر ایمان رکھیں، وہ خدا کا بیٹا ہمارا نجات دہندہ ہے، اور جس طرح ابراہیم نے خدا پر ایمان رکھا، نوح نے ایمان رکھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ پھر اس کے بعد ہم صدرت یوسف عبدالنجو کو دیکھتے ہیں، ڈینیل کو دیکھتے ہیں، بہت مسالے ہیں، بائبل بڑی پڑی ہے، پرانا عہد نامہ بڑا پڑا ہے، نیا عہد نامہ بڑا پڑا ہے، وہ ایمانداروں کی فہرست بہت لمبی ہے، جنہوں جو شیروں سے ڈینیل کو خدا نے بچایا، اس پر خدا پر اس پکا ایمان تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ صدرک میثق کو، پھر ڈینیل صدرک میثق، پھر ہم دیکھتے ہیں سیموئیل نبی کو دیکھتے ہیں، داؤد دیکھتے ہیں، بڑا خدا کا جابر تھا، خدا پر بڑا اس کا ایمان تھا، شیر کو مارا اس نے، ریچھ کو اس نے مارا، خدا پر ایمان تھا، روح سے بھرا ہوا تھا، خدا نے اس کو جب مسا کیا تھا۔ پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جاتی جلوت کو مار دیا، او واو دیکھیں کہ بڑے بڑے ایماندار ہیں، بائبل آپ کو بھائی پڑھی ملے گی ایمانداروں سے۔ تو ہم نے بھی کیا رکھنا ہے؟ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، بائبل بھی ایمان رکھیں۔ آپ دیکھیں بائبل بھری پڑھی ہے، پورا پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ آپ دیکھیں، تو ہم دیکھیں، ہم تحقیقات کریں نا، اتنی ضرورت ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کیا ہے کنفیوژن ہے دنیا میں، پریشان ہیں لوگ، سچائی کو ڈھونڈ رہے ہیں، سچائی ادھر ہی ہے بھائی، سچائی دنیا میں پڑی ہوئی ہے، ادھر ہی ہے سچائی۔ بائبل دیکھو آپ، یسوع مسیح کو دیکھیں جو زندہ ہے، جو آج اور کل اب تک یکساں ہے۔ اور میں ایک جو ریکارڈ کر رہا ہوں، اب ایک میسج ریکارڈ کر رہا ہوں میں، اس میں بتاؤں گا میں کہ واٹ از لیونگ چرچ۔ اگر آپ لیونگ چرچ میں جا کے دیکھیں میرے عزیزو، تو لیونگ چرچ کیا ہوتا ہے؟ واٹ از اے لیونگ چرچ؟ لیونگ چرچ وہ ہے جہاں پر معجزات آج بھی ہوتے ہیں، یسوع مسیح آج اور کل اب تک یکساں ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ معجزات ہوتے ہیں، لنگڑے دیکھتے ہیں، وہاں پر بیمار شفا پاتے ہیں، بدروہیں نکالی جاتی ہیں، یسوع کے نام سے سب معجزے ہوتے ہیں، پروفیسی ہوتی ہیں، سچی پروفیسیز ہوتی ہیں وہاں پر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کا ایمان اور ٹچ کرتے ہیں، ہولی اسپرٹ کا ٹچ ان کو ملتا ہے وہ، اور ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ورشپ بہترین ہوتی ہے وہاں پر۔ کلام جو ہے وہ جو ہے کلام، واقعی کلام، سچا کلام ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ پادری اپنی سٹوریاں سنا سنوں کے، اپنی کہانی سنا سنوں کے، کار دی بڈھی نے ایسا ہویا، میرا جھگڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو یہ سٹوریاں بس سنا سنوں کے پارا کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیا منادی ہے کہ آپ نے یسوع مسیح کا نام ہی لیا، آپ نے حوالہ ہی نہیں پڑھا کوئی بھی، وہ کیا منادی ہے؟ پھر پروسپیرٹی کی منادی، پیسے تو مل جائیں گے، شفا مل جائے گی، وہ تو ملے گا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کلام میں سے لکھا ہے، متی ہم دیکھتے ہیں 6 باب اس کی 33 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے اس کی بادشاہی اور راستبازی کی تلاش کرو، یہ سب چیزیں تمہیں مل جائے گی۔ ہمارا باپ جانتا ہے ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں۔ متی 6 باب اس کی 33 میں کیونکہ لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی، اس کی راستبازی کی تلاش کرو، سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تو خدا تو آلریڈی ہمیں جانتا ہے ہم کن کی چیزوں کے محتاج ہیں۔ اور 31 سے پڑھوں گا، اس لیے فکر مند نہ ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم سب چیزوں کے محتاج ہو۔ اور 31 32 میں 33 سے پڑھ رہا ہوں، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور راستبازی کی تلاش کرو، سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تو اس کی بادشاہی کیا ہے؟ بادشاہی اس کی جو ہے خداوند کو ڈھونڈنا، یسوع مسیح کو ڈھونڈنا، اس کے پاک روح کی جو ہے اس کی تلاش، اس کو حاصل کرنا، اور پاک روح کی گائیڈنس میں چلنا، اس کے روح کے پھلوں کے اندر چلنا، یہ ہے خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈنا، اس کے مطابق چلنا۔ اور پھر راستبازی کیا؟ راستباز کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، جو ہے آج ہمارا مضمون ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لاؤ
और क्या करो कि गॉस्पल पर ईमान लाओ। गॉस्पल यानी इंजील पर ईमान लाओ, यीशु मसीह पर ईमान लाओ और उसके मुताबिक चलो। गॉस्पल के जो इंजील में लिखा है, हमारे लिए जो है वादे हमारे लिए हैं, हमारे जो हुक्म है उनको ओबे करना है हमने। ये भी सिर्फ पढ़ना नहीं है और सिर्फ सुनना नहीं है, क्योंकि पढ़ना और सुनने वाला जो है वो कामयाब नहीं होता, उस पर अमल करने वाला जो सक्सेस की जो आपकी ज़िंदगी में जो उसकी वो है उस पर अमल करना। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो क्या है, आप वाकई में सच्चे ईमानदार होंगे और खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आपको ब्लेस करेगा, बरकत देगा। तो यीशु पर ईमान लाना यह है कि हम सच्चे दिल से उस पर ईमान लें, उसकी तायद करें, मुकम्मल तौर पे पाकीज़गी में चलें। अब हम देखते हैं यीशु मसीह पर ईमान लाना क्या है। सिर्फ ईमान सिर्फ ये नहीं कि हम उस पर यकीन रखें, बल्कि ये है कि हम उसके ईमान से ताकत हासिल करें। पौलुस रसूल कहता है आदमी शरीयत के कामों से नहीं बल्कि यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। और ये है गलतियों 2:16 में लिखा है। और ये हम पढ़ेंगे हवाला, ये आज हवाला बड़ा खूबसूरत हवाला है, हम देखेंगे एक गलतियों का खत, पौलुस रसूल ने जो खत लिखा गलतियों के नाम, 2 बाब, उसकी बड़ी खूबसूरत आयत है। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि उसकी 16 आयत में लिखा है, 16 में 2 बाब उसकी 16 में लिखा है, तुम भी ये जान लो कि अगर आके आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी इनसे यीशु पर ईमान लाए ताकि हम मसीह में ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। तो शरीयत के अमल से नहीं बल्कि यीशु पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरते हैं। खुदा कलाम जो सच्चा है, पाक है, हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है, तो हमने कलाम पे अमल करना है और ये है यीशु पर ईमान लाना। हालेलुया, आमीन। तो मुकम्मल हमने तायद करनी है, यीशु मसीह की अतायत करनी है। अतायत यानी ओबीडियंस, मुकम्मल करनी है हमने, उसकी अतायत करनी है, उसकी पाकीज़गी में चलना है। वो हर वस्वसे, हर आजमाइश पर हमने गालिब आना है। और क्या है, परेशानी होना, बल्कि हर एक हमने वस्वसे, हर एक आजमाइश पर गालिब आना है। उसकी फतह हमारी फतह है। तो यीशु ने हमें फातेह बनाया और हमें उसने इख्तियार भी दिया है कि सांपों बिच्छू कुचलो, दुश्मन की सारी कुतरों पर लगा लो, तुमको हर की चीज तक नहीं पहुंचेगा। तुम इससे कुचलो, रोहित तुम्हारे ताबे, इससे कुछ तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। ईमानदार जो हैं, जो खुदा पर भरोसा करते हैं, फिर रास्तबाज जिंदगी गुजारते हैं और जो दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो वाकई कामयाब ज़िंदगी है और उनकी ज़िंदगी में खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, रूह के फल, रूह की नेमतें उनकी ज़िंदगी में काम करती हैं। तो ये है यीशु पर ईमान रखना और मुकम्मल ट्रस्ट करना उस पर। मैं अभी जो इंग्लिश का सलमान भी कर रहा था, उसको रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसमें मैंने इसी बात पर जो स्ट्रेस किया है कि उस पर ट्रस्ट करना, यीशु पर जब ईमान लाना, ट्रस्ट करना, टोटली ट्रस्ट करना हर हालत में, खुशी हो गम उस पर ट्रस्ट करना हर हालत में, और डिपेंड करना उस पर, टोटली डिपेंड करना, यदि पे हर हालत में उस पर डिपेंड करना है हमें। और तो ये है यीशु पर ईमान रखना। अब खुशखबरी क्या है, हम देखते हैं बाइबल में से, व्हाट इज गॉस्पल, खुशखबरी क्या है। यीशु आया, यीशु सलीब पर मरा, यीशु जी उठा, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, और यीशु जल्द आने वाली, ये खुशखबरी है। ये है गॉस्पल का जो निचोड़ है, जो बात हमें नजर आती है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह आया 2000 साल पहले, उसने सलीब पर अपनी जान दी किताब मुकद्दस के मुताबिक, और वो मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा। और हमने इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आया था और वो खुद ही मरा था। ये नहीं कि वो कई कहते हैं कि नहीं, वो खुद नहीं मरा था, कोई और ही मर गया था उसकी जगह पे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ की कोई बुनियादी और इब्लीस के एक बड़ी बड़ी चाल है, और वो झूठ बोलता है, वो जो है डिसीव करता है। और लिखा हुआ है मकाशवा 12 बाद में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे मकाशवा में डिसीवर के बारे में जरा देखने क्या डिसीव क्या करता है, वो कैसे डिसीव करता है। उसने बहुत सारी दुनिया को डिसीव करके रखा हुआ है, और वो किसी की जो है हर एक चाहता है कि किसी को की तौबा तक ना, वो हर एक की जो हलाकत चाहता है। इब्लीस हलाकत चाहता है, खुदा सबकी निजात चाहता है। वो डिसीवर है, वो डिसीव करता है, दुनिया को डिसीव करता है, डिसीव कर रहा है वो। और वो उसका टाइम अब थोड़ा रह गया, टाइम खत्म हो गया। हम देखेंगे 12 बाब में
लिखा फिर आसमान पर लड़ाई, मीकल उसके फरिश्ते, मैं पढ़ रहा हूँ मकाशवा 12 बाप और उसकी 7 में पढ़ रहा हूँ। फिर आसमान पर लड़ाई, मीकल उसके फरिश्ते अजदर लड़ने को निकले, अजदर उसके फरिश्ते उनके साथ लड़े लेकिन गालिब न आए। उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। और वो बड़ा अजदर यानी वही पुराना साम जो इब्लीस से शैतान कहलाता है, सारे जहां को गुमराह कर देता है। सारे जहां को क्या करता है? गुमराह कर देता है। गुमराह करने वाला इससे वो खुदा ने कहा कि वो झूठों का बाप है। यूहन्ना की रसूल में भी, पक्की इंजील में भी हम देखते हैं, और यहाँ पर मकाशवा में भी है कि वो गुमराह कर देता है। वो जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। तो ये हुआ जो गुमराह करने वाला का अंजाम यहाँ पर हम देखते हैं क्या हुआ है, गिरा दिया गया है। लेकिन जो खुदा के लोग, आगे लिखा है 10 आयतें, फिर मैंने आसमान में से बड़ी आवाज आती सुनी, मेरे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का अख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता था, गिरा दिया गया। हालेलुया, आमीन। फिर आगे हम देखते हैं कि वो बरा के खून अपनी गवाही कलाम से गालिब आए, उन्होंने अपनी जानों को अजीज न समझा, यहाँ तक कि मौत भी हुआ। ईमानदारों की बात हो रही, जो खुदा के रसूल थे, जो ईमानदार हैं, वो गालिब आते हैं, वो बरा के लहू से गालिब आते हैं। हम और किसी चीज़ से गालिब नहीं आ सकते। बरा के लहू जो यीशु ने बहाया, इस पर यीशु पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस लहू से हम इब्लीस शैतान पे, मौत पे गालिब आते हैं, और किसी चीज़ से हम गालिब नहीं आ सकते। हमें ये बात दिल में रखें। बरा के लहू से, अपनी गवाही के कलाम से, यानी उस पर ईमान लाने से, उस पर ईमान रखने से, उस पर टोटल ट्रस्ट करने से, उस पर जो है डिपेंड करने से हम, ये है इसका मतलब कि वो बर्रा के खून और गवाही कलाम से गालिब आए। उन्हें अपनी जानों को, यानी जान को अजीज नहीं समझना। ये जो है वो, अगर हम डरते हैं, हम बुज़दिल हैं, फिर हम और बिल्कुल खुदा की बातचीत में दाखिल ना होंगे। तो ये हमने ईमान रखना टोटली। हाँ, मौत भी आ जाए, नजर सामने आ जाए, तो डरना नहीं, भाग नहीं जाना या इनकार नहीं कर देना उसका। मेरे दीदों, मेरे बहनों भाइयों, ईमान रखना, उस पर गॉस्पेल में ईमान रखना, यीशु पर ईमान रखना। और जो है, जो अब जिन जानों को, यहाँ तक मौत भी गवारा की, तो फिर जो मौत गवारा करेंगे, फिर वो इसी हम देखेंगे मकाशवा में बड़ा खूबसूरत है, 20 बाब में लिखा है। जरा देखेंगे इसको भी, जो ईमानदारों की, अब जरा देखें कि ईमानदारों को मिलेगा क्या, जो ईमान पे कायम रहेंगे, जो उसका इनकार नहीं करेंगे, जो गॉस्पेल पर, जो यीशु पर ईमान में मजबूत रहेंगे। वो मर भी जाएं, मरेंगे तो क्या उनको मिलेगा, ये भी जरा देख लेते हैं बाइबल में। मकाशवा 20 बाब में मैं पढ़ूंगा उसकी जो है 4 आयत से। फिर मैं तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई। उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम से वक्ते काटे गए थे, जिन्होंने उस सेवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। हालेलुया। हमारे लिए बहुत प्रॉमिस है, बड़ी उम्मीदें हमारे लिए, सच्ची उम्मीद है हमारे लिए तो के कलाम में। और जो इस तरह से जो मर जाते हैं खुदा उन पर ईमान रखते हुए, रासबाज जो लोग हैं, वो मुबारक है ना, उनको तो बादशाही मिलेगी और बहुत सारे इनाम मिलेंगे आसमान पर, खुदा के साथ रहेंगे हमेशा, और खुदा उनको ब्लेस करेगी। खुदा उनका जो वादा है, अपना वादा खुदा पूरा करता है, और पूरा करने के लिए आ रहा है। ही इज कमिंग, आई सी हिम। मैं उसको देख रहा हूँ, कोई आ रहा है, मैं उसको देखता हूँ, देख रहा हूँ कोई आ रहा है। तो ये है वो जो है क्या है, फिर तक देख लो उन पर, उनकी रूहों को देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने वो खुदा के कलाम, यानी जो यीशु की गवाही दे रहे थे, जो खादम थे, वो गवाही पर कायम थे, और वो जो कलाम के सब से काटेगी, यानी जो कलाम पर, जो खुदा का कलाम जो हम पढ़ रहे हैं, गॉस्पेल जिसको हम कहते हैं, उस पर ईमान रखने के बायस जो है वो मारे गए, उनके सर काटे गए, उनको कत्ल किया गया, उनको मार दिया गया। वो जो है वो जिंदा होकर क्या 1000 साल तक खुदा के साथ बातचीत करेंगे। बहुत बड़ा इनाम है मेरे दीदों। चंद दिनों की जिंदगी है ये, और 70 भी तो 80 भी, फिर भी आखिर में फिर भी फना ही है। तो इसलिए हम जो ईमान के साथ अगर हम खुदा में सो जाएंगे, मर भी जाएंगे, मारे भी जाएंगे। जैसे आप देखें खुदा के रसूल देखें, पतरस को देखें और सारे रसूलों को देखें, वो नॉर्मल डेथ थोड़ी मरे थे, वो सब उन शहीद हुए। खुदा उनकी खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी, और वो आज खुदा की बादशाही में राज कर रहे हैं, ईमान आराम कर रहे हैं, अपनी सुकून में हैं, और उधर मौजे कर रहे हैं खुदा की बादशाही में। हालेलुया। तो हम भी उस पर ईमान रखें, उस पर अगर ईमान रखें तो हम भी वो भी इनाम पाएंगे। आज वो देखें खुदा के साथ है, यीशु मसीह के साथ है, वो की बादशाही में खूबसूरत जगह पे है, आराम में हो।
تو جو ایمان نہیں لائیں گے وہ پھر آگ میں ڈالے جائیں گے. وہ تو بہت ڈینجرس بات ہے, وہ تو ہم ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے. لوگ سننا بھی چاہتے, اچھا سننا نہیں چاہتے لوگ یہ بات, لیکن ایمان بھی نہیں لاتے. تو یہ وہ بلی والا نہیں, جو بلی کو کہتے ہیں نا, وہ بڑی مثال ہے وہ, کہ بلی جو ہوتی ہے کیا کرتی ہے وہ, جو نہیں بلی کی, کبوتر کی اصل بات سنا رہا ہوں, کہ بلی اور کبوتر کی مثال سنا رہا ہوں. کبوتر کیا کرتا ہے کہ وہ بلی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو کیا بلی اس کو چھوڑتی ہے بھلا؟ چھوڑے گی اس کو؟ نہیں چھوڑے گی. اس طرح یہی ہے, اگر ہم توبہ نہیں کریں گے, خدا پر ایمان نہیں لائیں گے, گاسپل کو قبول نہیں کریں گے, تو میرے عزیزو بچیں گے نہیں. یہ یاد رکھیں بات. تو اس وقت جو ہے وہ عدالت کے دن جو ہے ہمیں حساب دینا پڑے گا, اور ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے. آج جو ہم فیصلے کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہم پر آئے گی, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو, میرے بہنوں بھائیوں. آپ کوئی بھی ہو, کسی بھی قوم نسل سے ہوں, انڈیا سے, پاکستان سے ہوں, ایشیا سے ہوں, امریکہ افریقہ سے ہوں, کہیں سے ہو, آپ کو ایمان لانا ہے. اب خدا یسوع مسیح ہر ایک کے لیے ہے, ہر ایک کو نجات دینے کے لیے ہے, اور تو توبہ کی ہمیں ضرورت ہے, خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے یسوع پر ایمان لانا. کوئی مر گیا, واقعی مر گیا, جی اٹھا, تیسرے دن جی اٹھا, اور جلد آنے والا ہے, اور یہ ہم نے اس پر ایمان لانا ہے. پلوس کہتا ہے کہ میں مسیح کی خوشخبری سے شرماتا نہیں, کیونکہ میں ہر ایک ایماندار کے لیے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے. تو وہ کہتا ہے میں شرماتا نہیں. خوشخبری کیا ہے؟ قدرت ہے, آزادی ہے, شفا ہے, نجات ہے, روحانی تبدیلی ہے. جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا خوشخبری میں کیا ہمیں ملتا ہے. کلام پر ایمان لاتے ہیں, برکتیں ہی برکتیں ہمارے لیے. قدرت ہمیں ملتی ہے, خدا کی طرف سے اختیار بھی ملتا ہے, ہم آزاد ہوتے ہیں. کوئی یسوع مسیح میں سب آزاد ہیں, شفا بھی پاتے ہیں, نجات بھی پاتے ہیں, برکتیں بھی ملتی ہیں, زندگی پراسپیرٹی بھی ملتی ہے, اور روحانی جسمانی برکات خدا ہم دیتا ہے. اور بہت سے جوا توڑ دیتا ہے خدا. تو یسوع کی مثل سیکھتے ہیں یسوع مسیح کی زندگی میں, کہ وہ اپنے باپ پر ایمان رکھتا تھا, اس پر ڈپینڈ کرتا تھا, اس پر ٹرسٹ کرتا تھا اپنے باپ پر. اور باپ یسوع مسیح کی, آپ شروع سے زندگی کو دیکھیں, یسوع مسیح نے جو ہے وہ جب 40 روزے رکھے خدا پر, اس نے خدا کے کلام کے وسیلہ سے ابلیس کو شکست دی. ڈپینڈ کیا کلام پر, خدا کا ڈپینڈ کرتا تھا. وہ اس معجزات شروع کیے خدا یسوع مسیح نے, خدا پہ ڈپینڈ کرتا تھا, ہر بات پہ دعا کرتا تھا, راتوں رات دعا کرتا رہتا تھا. خدا یسوع مسیح نے ہمارے شاگرد کو چنا, خوبصورت زندگی گزاری, معجزات سے بھری زندگی ہے. خدا یسوع مسیح پانی پہ چلتا تھا, اور گناہ معاف کرتا تھا, جو گناہ گاروں کو معاف کرتا تھا. اس زناکار عورت کو خدا یسوع نے معاف کر دیا. تو معافی ہی معافی اس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. اور صلیب پر بھی یسوع نے کہا باپ انہیں معاف کر. یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. دیکھیں محبت کتنی ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, لیکن خدا محبت, اور خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی توبہ جو ہے وہ ہلاک ہو, سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو ہم نے اس پر ایمان رکھنا. ایمان کے بغیر کوئی اس کو پسند نہیں آتا میرے عزیزو. ایمان بڑا مضبوط ہمارا ہونا چاہیے خدا پر, ہر حالت میں, خوشی میں, غم میں, تکلیف میں ہو, پریشانی ہو, اس پر ایمان رکھیں. ایمان کے بغیر کوئی خدا ان کو نہیں دیکھے گا, اور اس کو پسند نہیں آتا. ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کی مثال دیکھی, ہم نے نوح کی مثال دیکھی, ہم نے دانیل کی, ساری مثالیں پرانے عہد نام سے. ہم یسوع مسیح کی مثال دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی خدا کا, لیکن خدا کا بیٹا تھا, پھر بھی اس نے قبضہ کو رکھنے کی چیز نہ سمجھا. ہم فلپیوں میں دیکھیں گے, بڑا خوبصورت حوالہ ہے, اور یہ دیکھیں گے فلپیوں 2 باب لکھا ہے. پطرس خدا کا رسول جو بیان کرتا ہے اس کے بارے میں, کہ کیا ہے, یسوع مسیح خدا کی صورت پر تھا, اس نے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے کو خالی کر دیا, اور موت پل کے سلیپ موت. ویسے ہی مجاد رکھو. میں پڑھ رہا ہوں فلپیوں 2 باب, اور اس کی میں پڑھ رہا ہوں یہاں سے ابھی 5 ایسے. ویسے ہی مجاد رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. کیا کیا؟ اپنے آپ کو خالی کر دیا, اور خادم کی صورت اختیار کی, اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. یعنی خدا جو تھا وہ انسان بن گیا, انسان کی صورت میں ہمارے پاس آ گیا. تو آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں, اس پہ بھی ہم میسج دے رہا ہوں میں, تو لوگ آج سوال کر رہے ہیں, لوگ کنفیوز ہے نا دنیا, کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نبی تھا یا وہ خدا تھا. تو نبی بھی تھا اور خدا بھی تھا. نبی تو اس کے لیے بہت چھوٹا طلب ہے, تو خدا کا بیٹا, یعنی وہ مجسم ہو کر, جیسے ہم پڑھ رہے ہیں, وہ خدا ہوتا, اس نے خادم کی صورت اختیار کی, اور انسانوں کو مشابہ انسانی شکل میں اور اپنے آپ خالق پست کر دیا, اور یہاں تک بردار رہا کہ موت, بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اس لیے خدا نے بھی اس سے بہت سر بلند کیا, وہ نام بخشش سب ناموں سے اعلیٰ ہے. تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جو کہ خواہ آسمانیوں خواہ زمینیوں کا, ان کو زمین کے نیچے ہیں, خدا پاک جلال کی ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے.
यानी खुदावंद यानी खुदा है। हर जुबान इकरार करेगी और कर रही है, दुनिया शुरू से कर रही है। हर कोई जो नहीं करता उसको भी खुदावंद को कराना आता है करार है वो उसको पता है कैसे इकरार कराना है। आसमान और ज़मीन के नीचे हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। नहीं, वो नबी नहीं है सिर्फ, वो खुदा है, खुदा का बेटा है, वो खुद खुदा है, खुद क्रिएटर है, वो हर चीज़ का बनाने वाला है। जब हम देखते हैं इब्रानियों में कि वो खुदा, जब यीशु खुदा के बेटे के बारे में क्या कह रहा है, वहाँ पर बड़ा खूबसूरत हवाला है वो इब्रानियों में, हम देखेंगे। चलो हम देख लेते हैं, हमारे पास टाइम तो थोड़ा है, हम देखते हैं इब्रानियों में क्या लिखा है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में खुदा क्या कहता है। हाँ, लिखा है कि इब्रानियों हम पढ़ेंगे, पहला बाप हम पढ़ेंगे, खुदा के बेटे की अजमत को हम देखें। खुदा के बेटे की अजमत को वो कहते हैं कि वो नबी है या क्या है, खुदा है। तो हम देखेंगे ज़रा यहाँ पर खुदा की अजमत को देखें। और लिखा है 4 ऐसे फरिश्तों से उसी कदर बुजुर्ग हो गए जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा बेटा है, आज तुम इससे पैदा हो। फिर ये कि मैं उसका बाप होगा, मेरा बेटा होगा। जब पिलौठे को दुनिया में लाता है तो कहता है कि खुदा के फरिश्ते उससे सजदा करें। और फरिश्तों के बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों का हवाएं, अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। बेटे की बाबत कहता है कि आए खुदा, तेरा तख्त अबद तक रहेगा। आमीन। बेटे की बात हो रही है, यीशु मसीह की बात हो रही है मेरे दिलों। खुदा कह रहा है कि क्या बेटे की बाबत क्या कहता है, बेटे की बाबत कहता है कि खुदा, यानी ही इज आल्सो गॉड, ही इज नॉट इवन प्रॉफिट, ही इज गॉड, ही इज क्रिएटर। तो आए खुदा, तेरा तख्त अब तक रहेगा, तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। तूने रास्तबाज से मोहब्बत रखी, उपकारी से दावत, सबसे खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथी को बनिस्बत तुझे मसा किया। और ये क्या है खुदावंद, तूने इब्तदा में जमीन की नींव डाली। यीशु मसीह की बात हो रही है, बाप ये कह रहा है, ये बाप बेटे के बारे में बयान दे रहा है, बात कर रहा है इब्रानियों। अब पहले बाप में हम पढ़ रहे हैं कि ऐ खुदावंद, तूने इब्तदा में जमीन की नींव डाली, आसमान तेरे हाथ की कारागरी है, नेस हो जाएंगे तू बाकी रहेगा। आमीन आमीन। और पोशाक की मान पुराने हो जाएंगे, तूने चादर की तरह लपेटेगा। आमीन। पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है, तेरे बरस खत्म ना होंगे। आमीन। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है, उसके बरस कभी खत्म ना हो। वो अब्दी बादशाह है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद जल्द आने वाला है। इसलिए मेरे चीज़ों में तौबा करने की ज़रूरत है, उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो बचत नहीं है हमारी। खुदा कलाम, जो कलाम लिखा है कि यीशु मसीह उसे उस दिन हमें पूछेगा, और फिर ये जो कलाम हम सुन रहे हैं इसके बारे में हमें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए क्या लिखा है कि आगे और लिखा है, और लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी की बाबत कब कहा तो मेरा तेरे तरफ बैठ जा, तेरे दुश्मनों तेरे पाँव तरह की चौकी कर दूँ। क्या वो सब खिदमत गुजार रूह नहीं जो निजात की मेरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती है। तो ये है, यीशु मसीह की अजमत बहुत अजीम है, उसके साथ किसी का मुकाबला नहीं। वो नोबडी, यू कैन नॉट कंप्रोमाइज से कंपेयर हिम। कोई प्रॉफिट जो इब्राहिम से, आदम से इब्राहिम, और देखें नो, और फिर देखें सारे नबी जो हैं उनको खुदा उनके साथ क्या उसका कंप्रोमाइज़ है। तो खुदा का बेटा है, खुद खुदा है, अजीम है, कदूस है, मेरा नजात देंदा है, हमारा नजात देंदा है, उसके बगैर नजात नहीं है मेरे। इसलिए यीशु मसीह पर ईमान लाओ और उसकी बाइबल पर ईमान लाओ। मेरी ज़ाती ज़िंदगी में मैंने देखा यीशु पर ईमान लाने से मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने खुदावंद को देखा है, मैंने खुद देखा है, खुदावंद अपनी आंखों से देखा है। खुदा ने मेरी ज़िंदगी बड़ा काम की बरकतें दी हैं। तो ये आखिरी दौर है, हमें ज़रूरत है, अभी टाइम बहुत थोड़ा रह गया, इसलिए हमें खुदावंद पर ईमान लाना है। और देखो वो बादलों के साथ हर एक आंख से देखिए, तो ये हमें देखेंगे हम लोग। और तो ये उसका जो क्या है, मकाशों में बहुत कुछ लिखा है उसके बारे में कि उसका नाम किताब याद में ना मिला वाकई झील। जो ईमान नहीं लाएगा उसका नाम ही नहीं मिलेगा किताब याद में, तो फिर आग में डाला जाएगा। इसलिए आग में ना डाले जाएं प्लीज़, आप तौबा कर लें। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नत करता हूँ आपसे मेरे बहनों भाइयों, आप कहीं से भी हैं, प्लीज़ यीशु पर ईमान लाएं, इस कलाम पर ईमान लाएं, तौबा करें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें।
روز عدالت کے دن جو ہے سخت انتباہ کے لیے سخت انتباہ ہے. اگر آپ توبہ نہ کریں، اگر آپ معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو، اپنے بہن بھائی کو، اپنے پڑوسی کو، اور آپ گناہ میں رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، مسلسل توبہ نہیں کرتے، اگر آپ خدا کے پر عمل نہیں کرتے، تو خدا آپ کی روح جو ہے وہ خطرے میں ہے. آپ کو جو ہے وہ خطرہ ہے، آپ کو نجات نہیں ملے گی. توبہ نہیں کرتے تو آپ معافی نہیں ملے گی. اس لیے میرے دلوں میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے ساتھ دعا کرنا چاہتا ہوں 1 منٹ کے لیے. یسوع میں ہمارے پاک اور زندہ خدا، تیرا شکر تیرے پاس آتے ہیں خدا، مجھے معاف کر، میں گناہ گار ہوں خدا، اور مجھے خدا اپنے خون سے دھو کر پاک اور صاف کر. تو ہی خدا ہے، تو ہی یسوع ناصری نجات دہندہ ہے، دنیا کا بچانے والا، اور کوئی بچا نہیں سکتا. کہ تیری قبر آج بھی خالی ہے، تیری صلیب آج بھی خالی ہے، اور تو آسمان پر خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے اور زندوں مردوں کی عدالت کے لیے آ رہا ہے خدا. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تو آ رہا ہے، بہت جلد آ رہا ہے خدا. کسی کا ہلاکت نہیں چاہتا خدا. تو فکر بچ کے لوگ تجھ پر ایمان لائیں خدا، جو سن رہے ہیں لوگ تجھ پر ایمان لائیں اور نجات پائیں، تجھے قبول کریں، معافی حاصل کریں، اچھی زندگی گزاریں اور تیری بادشاہی میں شامل ہو جائیں. خدا ان سب کی نجات میں چاہتا ہوں برکت دے، اور خدا ان کو معاف کر، ان کے گناہوں کو معاف کر، بلیس کر یسوع کے نام میں، آمین. اگر آپ نے یہ دل سے دعا کی ہے تو پھر تو آپ کو معاف کرے گا، آپ نئی زندگی پائیں گے اور اس کی بادشاہی میں شامل ہوں گے، اور ہم اس کی بادشاہی میں آپ سے ملیں گے. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. اگر آپ اس پر ایمان رکھیں گے تو اس کی بادشاہی میں پھر ہم ملاقات کریں گے. یہ پکی باتیں، کوئی باتیں سچے ہیں. اس کا ایمان جو ہے، اس کا کلام جو ہے سچا ہے، پاک ہے، اس کے بعد ہی ہمارے سچے ہیں. اگر ہم دل سے ایمان لائیں اس پر تو ہم نجات پائیں گے. آمین، ہاللویا. تو یہ ہم دیکھیں، تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ دعا میں قائم رہیں، بائبل پڑھیں صبح شام، روزہ بھی رکھیں، کوشش کریں، گناہ کو چھوڑیں، ہر طرح کی پاکیزگی میں چلیں، شیطان کا مقابلہ کریں، تم سے بھاگ جائے گا. اور یسوع پر ہی مضبوط ایمان رکھیں تو خدا آپ کو برکت دے گا. اور یہ ایمان کا پیغام ہے، اس لیے ہم نے ایمان لانا ہے. کس پر؟ یسوع پر ایمان لانا ہے، اس کی بائبل پر ایمان لانا ہے، اچھی زندگی گزارنی ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، بلیس کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، تو خدا ہمیں معاف کرے گا، نئی زندگی دے گا. ہاللویا. تو ایمان ہم نے رکھنا ہے یسوع پر، خدا پر ایمان رکھنا ہے ہم نے، اور ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہے، اور یہ اس پر ڈپینڈ کرنا ہے. ہر حالت میں خوشی ہو، غم ہو، پریشانی، اس پر ڈپینڈ کرنا ہے، اس پر ٹرسٹ کرنا ہے کہ وہی نجات دیندا ہے، اور اس کے بغیر نجات نہیں. خدا آپ کو بلیس کرے، مضبوط ایمان دے، اور خدا آپ کی ہر ضرورت پورا کرے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. ہاللویا، آمین. جیسس نیم، آمین.